tam tam hamkrai khlainai no je phaimani contact de dabi pheke buno je dojono no soman da khlaimari angbo so saimya katal ta bu prothom hoga nung general o gp busamani nung koplai ngano ne de wanso bukhau bosuk tong thong mani poito sawai de nung bukhau to kiri mar haibongo lachi mar haibongo ang khana ta first time ba acha bai ni mungkha nung bo bisini mane nin panchayat bo panchayat ni don la sar nongwa sa hambai det ungmani bising toi bahai nung rukorong na message dinai nung ba koprai ungmani yakro tam tam khraina ya bakisa sage ang rukorong na message dam tungo je ang koplai khai to যে জনগণই সামুং তংমানি যে সরকারিভাবে যে মানথাই তংমানি সরকারি তংমানি সমস্ত কিছু সমানভাবে আমাকে রিনানি বাগিনা আং সিমাই তাঙ্গিয়া কখাই যেমন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নখ ফাইব কুয়া ফাইব রিঙ্গল টিখত পুকুর পিছারি যাবতীয় যে ফাইবানি আবো কি মানা উপযুক্ত বড় বড় ন রিনাইছু koprai ungna bising toi busu jutui bukhabo puito to মোটামুটি কোপলাইনা তো আনে হবে একের গ্যারান্টি 100% আং কসিমানো nung bo bisi ni bangoy bacha ka ba po panchayat ni আং তো দনবিলা পঞ্চায়েতনি 10 নং wat ni ওয়ার্ড ni mung to ani mungke Premanand Dev 6 নম্বর ওয়ার্ডটা 10 acha ni di bahai rok ba ramaro kuno jungjar dang khabro kisa saikana regasa পয়লা বেলায় হামবাই ধরক প্রেস মিডিয়া রকনো চুংতিনি চিনি চন্দিপুর অ্যাসেম্বলি চন্দিপুর আদি ব্লক নি আন্দারো চুংতিনি যত সাইমর সারা ত্রিপুরা গনাগৈ চিনি ত্রিশটা পঞ্চায়েত নির্বাচন চলি দङ চুংবচিন ত্রিপুরা মথানি বখাকতি চুংতিনি অর দনবাস গ্রাম পঞ্চায়েত ফুলতলি নিনি রাংরুং জারুলতলি অমাহাইরনে চুংকুবাংমা পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ ডিএম অফিসার দল কাইসা থাংলাইজাক जों गाहाम खुरुंख्लाय चिन्तिफ्रा मथा जिति नाय जों साइमानो अबन बागै जों हुस मेजाजनो जों गाहाम ख्लाय जों साबमिट लायके आरो कोनो संकोच करे kono jungjar khebangri ana कोनो जुंगाल करे टिप्रा मथन साब कासनाइबा टिप्रा मसना कासना मतो अरतो केबन ना हाइन हुगिया हाइसेको sir ekta bisio koijona candidate rekha जों नायदि लिगेल जों फाइट खालायनाय अबनि बागै चिनि मते जे जेखानो जों अननेसेसारि जों इन्डिबागो ताम हिने बना बाताई लाभ करे चुंग आरटो दिया जेमन चिनि दनबास ग्राम पंचायत चुंग 4टा रेखा फुलतलिबो रेखा आर परे जारुलतली रेखा रांगरुंग रेखा एवं चिनि दनबास ग्राम पंचायत जिला परिषद निबो दङ एवं पंचायत समिति निबो दङ आबो चुंग पक्का चुंग 100 नि 100 चुंग आबनो जितिनाय हामबाय koita panchayat ni nor candidate dikha चुंग अर ताबुक इ चंदीपुर ब्लॉक नि आन्दार चुंग 60टा ग्राम पंचायत रेखा जिला परिषद ने बरिखा एवं आयांगो गौरनगर आरडी ब्लॉक दङ चिनि उनुकुटी डिस्ट्रिक्ट आरोबो चिनि निनि गुलदारपुर रोगाकुरक दङ आरोबो चुंगुरलाय दङ पंचायत समिति बो दङ ग्राम पंचायत बो दङ mo unokuti ni district na sa उनुकुटी डिस्ट्रिक्ट चंदीपुर आरडी ब्लॉक एवं गौरनगर आरडी ब्लॉक नि बिसिङै चुंगुरलाय दङ ता jila bathang na Rai sang yo les yakon kala bonga daga este tutung. এটা ইয়ে করেন এটা রিজার্ভেশন স্ট্যাটাস কিটা এসটি luar biasa na luar রিজার্ভে দনবিলাস
কিরকম রিজার্ভেশন স্ট্যাটাস? এটা তনু বাবুতে বলবনি প্রমোদ পার্টি তো লেখা লাগতো না প্রমোদ লিখেছে ত্রিপুরা নাই ত্রিপুরা ত্রিপুরা টিএপিআর 226 চাইয়ের 226 নন্দিনীতে পরমা ধনবিলাস চাইয়ের 7 চাইয়ের 7 দাদা বল না এটা কিরকম রিজার্ভেশন? ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ ধনবিলাস 5-8 202 চিকন্তি দেববর্মা কর্তাবক 267 বাজে না ধনবিলাস 610 192 প্রেমানন্দ দেববর্মা দেখেন প্রেমানন্দ দেববর্মা 6-10 বেঙ্গলিতে দেওয়ার কথা আসতো তো ধনবিলাস 5-10 প্রস্তাবক রঞ্জিত কাকুনো ফাইদিন দে বিরাজ যাও যাও